ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ନା ସଂଖ୍ୟା ରେଖା। କାହାର ସଂଖ୍ୟା ରେଖା? ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ରେଖା, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଉଛି ନମ୍ବର୍ସ ଲାଇନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ରୁହେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଋଣାତ୍ମକ, ଯୋଉଟାକି -1, -2, -3, -4 ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଋଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କହୁଛୁ, ଋଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କହୁଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ଆଉ ଯୋଉଟାକି ଧନାତ୍ମକ ମାନେ 1, 2, 3, 4 ଯୋଉଟାକି ପ୍ଲସ୍ରେ ରହିବ ସେଗୁଡ଼ାକ ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ କ'ଣ ରହିବ? ଏଇ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଡାଇଗ୍ରାମକୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, କାହାର ନା ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ଆମେ କୋଉଥିରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା? ଏଇ ଡାଇଗ୍ରାମରେ ବା ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, କିପରି ଦେଖ, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ଉପରେ କେମିତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ପ୍ରକାଶ, ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ପ୍ରକାଶ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ କିପରି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ? ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେଲି। ୟାକୁ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ କିପରି ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 0 ଠାରୁ 1 ଭିତରେ ଭାଗ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, 0 ଠାରୁ 1 ଭିତରେ ଭାଗ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାଗ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, କାହା ମଧ୍ୟରେ ନା 0 ଆଉ 1 ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ କରିବା, କେବଳ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ସେଇ ସମୟରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି? 0 ଠାରୁ 1 ଭିତରେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବି ନା ସଂଖ୍ୟା ରେଖା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ମୁଁ ଟାଣିଦେଲି। ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ନା 0 ଠାରୁ 1 ଭିତରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, 0 ଠାରୁ 1 ଭିତରେ। ଏଇ ଲବ ଆଉ ହର ଅଛି। ଲବକୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇଥାଉ? ଲବକୁ ଲେଖିବାରେ, ମନେ ରଖିଥାଉ, ଲେଖିବାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ହରକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ଭାଗ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ଏଇ ହିସାବକୁ ଆମେ ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ଟା ଆମେ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି କ'ଣ? 3 ଭାଗ ହେଉଛି ଆମର 3। ଠିକ୍ ଅଛି, 3 ଭାଗ ମାନେ କ'ଣ? 3 ଭାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 3 ଭାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି 1 ଭାଗ 2 ଭାଗ କଲେ ସମାନ 3 ଭାଗ, 1 ଭାଗ 2 ଭାଗ 3 ଭାଗ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, 3 ଭାଗ କଲା ବେଳକୁ କ'ଣ? 3 ଭାଗ କେତେରେ ଲେଖିବା ନା 2ରେ ଲେଖିବା। 2ରେ ମାନେ 1 ଭାଗ 2 ଭାଗ 2 ଭାଗରେ ଲେଖିବା। 2 ଭାଗରେ ଲେଖିବା ମାନେ କ'ଣ? କେମିତି 2 ଭାଗରେ ଏଇଟା ଲେଖିବା, ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 2/3। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? ସଂଖ୍ୟା ରେଖା। ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ପ୍ରକାଶ କଲୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆରାମସେ ବୁଝିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ଲେଖିଲି କ'ଣ? 7/8। 7/8 ଗୋଟେ କ'ଣ? ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। ଆକୁ କ'ଣ କରିବା? 7କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଲେଖିବାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଲେଖିବାରେ 8ଟା କ'ଣ? ହର ବା ଭାଗରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ଟାଣିଦେଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟାଣିଦେଲା ପରେ କ'ଣ? 0ରୁ 1 ଭିତରେ ରହିବ, ଆମକୁ ଭାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଜାଣିଛେ, ତ କ'ଣ କେତେ ଭାଗ କରାଯିବ? 8 ଭାଗ। 1 ଭାଗ 2 ଭାଗ 3 ଭାଗ 4 ଭାଗ 5 ଭାଗ 6 ଭାଗ 7 ଭାଗ ହେଲା। 1 ଭାଗ 2 ଭାଗ 3 ଭାଗ 4 ଭାଗ 5 ଭାଗ 6 ଭାଗ 7 ଭାଗ 8 ଭାଗ ହେଲା, ସମାନ 8 ଭାଗ। କେତେରେ ଲେଖିବା? 7ରେ। 1 ଭାଗ 2 ଭାଗ 3 ଭାଗ 4 ଭାଗ 5 ଭାଗ 6 ଭାଗ 7 ଭାଗ, ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି 7 ଭାଗ। ଠିକ୍ ଅଛି, 7/8 ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଆମେ ଦର୍ଶାଇଲୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ କିପରି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ। ଏଠି ଲେଖିବା, ମୁଁ ଲେଖିଲି କ'ଣ? ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ପ୍ରକାଶ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ କିପରି ଆମେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ଲେଖୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଉଦାହରଣ। ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଉଦାହରଣ ଦେଲି। ଏଠି 5/3କୁ କ'ଣ କରିବ ନା ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ପ୍ରକାଶ କର। ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ପ୍ରକାଶ କର। ଠିକ୍ ଅଛି,
एमती देछि आमे कोन करबा संख्या रेखा प्रकाश करबा हेले अप्रकृत भग्न संख्या को आमे जेते बेले प्रकाश करबा से समय रे कोन करबा पड़ो हमको आमे गोटे अप्रकृत भग्न संख्या आसिले आमे किपरि मिश्र भग्न संख्या रे परिणत करा जाय आमे पढिचे ठीक अछि तो आकु आमे कोन करबा ना 5 को 3 रे हरण करबा केते रे 3 रे मिश्र भग्न संख्या बाहर करबा पड़ो हमको ठीक अछि तो 3 रे हरण कला से को 3 को 3 खांदा रे अछि 5 नै 3 1 3 3 दुणे 6 अछि 3 1 3 हेले कोन 5 रु 3 गले 2 2 होछि हमर कोन 2 होछि हमर भागशेष 3 होछि भाजक 1 होला भागफल हेले 3 1 3 3 2 5 5 आर होछि कोन मिश्र भग्न से बाहर कर दे एबे हमको सहज हे जिवो कोन ना हमको संख्या रेखा रे प्रकाश कला बेल को हमको सहज हे जिवो ठीक अछि सहज हे जिवो हेले कोन आकु हमें कोन करिया नै थाउ ना लेखिबा साहाय्य करे लेखिबा रे आकु कोन करिया रे भाग करिबा रे ठीक अछि आकु कोन करिया रे आकु करिवो कोन ए जो 1 रो परवर्ती संख्या नबो एठी 1 लिखिबो एठी तार परवर्ती संख्या कोन आसीबो 2 आसीबो एठी कोन भाग करिवो केते भाग ना 3 भाग 1 और 2 अप्रकृत भग्न संख्या कोन जो संख्या तमरो मिश्र भग्न संख्या रे परिणत करथबो जोटा आसीबो तमरो भागफल रो परवर्ती संख्या जहा भी हबो सेटा नबो ठीक अछि एठी 1 थिला परवर्ती संख्या तेन कर मु 2 नेली मन कर एठी थिबो 4 थिबो तार परवर्ती संख्या कोन हबो 5 हबो ठीक अछि जा फल रे 1 और 2 मध्ये रे केते भाग करबा 3 भाग 1 2 1 भाग 2 भाग 3 भाग हो गला ठीक अछि मझे दीटा गारा दे देले 3 भाग हो जाउची केते रे लिखिबा ना 2 भाग रे लिखिबा गुटे भाग 2 भाग रे लिखिलु कोन 2 बाय 3 एठी 1 हला एटा होची कोन 5 बाय 3 रो संख्या रेखा रे हमें किपरि प्रकाश कलु अप्रकृत भग्नांश को संख्या रेखा रे प्रकाश कलु ठीक अछि मु आ गोटे कोन उदाहरण देबी पूरा पूरी भलो भाबरे बुझि जिवो ठीक अछि एठी देबी उदाहरण कर देली कोन 7 बाय 2 ए गोटे कोन अप्रकृत भग्न संख्या ताको कोन करिवे संख्या रेखा रे प्रकाश करिवे संख्या रेखा रे किपरि प्रकाश कर जिवो हम तो जानिछु 7 को 2 रे हरण करिया पड़िबो 2 खांदा रे नाही 7 जा फल कोन करबा 3 3 आसीबा हमर भागफल आ 1 विभक्ति 2 आसीबो ठीक अछि 2 3 की 6 6 1 7 ठीक अछि एबे हमको कोन करिया पड़िबो संख्या रेखा टाणिया पड़िबो संख्या रेखा हम टाणिलु ठीक अछि आहार कोन परवर्ती संख्या 3 रो परवर्ती संख्या कोन एटा 3 और 4 रहइबो ठीक अछि एबे हमको भाग करिया पड़ियो 3 और 4 एठी मु 3 लिखि देली 3 रो परवर्ती संख्या होची 4 ठीक अछि जा फल रे हमको केते भाग करिया पड़ियो 2 भाग करिया पड़ियो कोन एठी मु गोटे गार पकै देले समान 2 भाग हो गेला एक गोटे भाग 2 भाग केते भाग रे लिखिबा ना गोटे भाग रे लिखिबा एटा हमको लिखिबा रे साहाय्य करि थाए तो लिखिबा रे माने कोन लिखिबा रे कोन गोटे भाग रे लिखिबा कोन लिखिबा एई संख्याटा लिखिबा 3 पूर्ण 1 बाय 2 विभक्ति 1 विभक्ति 2 ठीक अछि एटा होछि हमर कोन अप्रकृत भग्न संख्या ठीक अछि तापरे हमें कोन मिश्र भग्न संख्या एही सेम करा जाय एही समान करा जाय कोन ना मिश्र भग्नांश को कोन संख्या रेखा रे जते बेला हम प्रकाश करिबा एई समान करिबा किछि प्रॉब्लम करिवोनी किछि असुविधा न मिश्र भग्नांश तो एई देथिबो ठीक अछि 3 बाय 1 बाय 2 देथिबो ठीक अछि जा फल कोन करिवो आकु कोन करिवो संख्या रेखा रे प्रकाश करिवो ठीक अछि संख्या रेखा रे प्रकाश कला बेलको कोन 3 रो परवर्ती संख्या कोन हबो 4 हबो 4 केते भाग करिवो 2 भाग समान भाग करिवो गोटे भाग रे लिखिवो किछि असुविधा करिवोनी ठीक अछि तेनो करे मु आलोचना न करिकि माने वीडियोटा को अधिक न करिकि कम करि दउछि ठीक अछि मिश्र भग्न संख्या आ मिश्र भग्न संख्या परि अप्रकृत मिश्र भग्न संख्या रेखा रे किपरि प्रकाश करा जाय से विषय आलोचना करूनी ठीक अछि तमे निजे करि नै जिवो।